4. 프로젝트, 하라. 4. Project, do it. 고린도전서 10장 33절. 1 Corinthians chapter 10 verse 33. 산기. 요한계시록 4장 3절. 히브리서 10장 20절. Living Way. Revelation chapter 4 verse 3. Hebrews chapter 10 verse 20. 목차 인덱스. 한국어, 영어, 중국어, 독일어, 일본어, 헬라어, 그리스어, 라틴어, 히브리어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 필리핀어, 타갈로그어, 태국어, 핀란드어, 네덜란드어, 덴마크어, 인도네시아, 포르투갈어, 튀르키예어, 베트남어, 리투아니아어, 알바니아어, 헝가리어, 힌디어, 아이슬란드어, 말라가시어, 페르시아어, 이란어, 버마어, 미얀마어, 루간다어. Korean, English, Chinese, German, Japanese, Greek, Latin, Hebrew, Russian, Spanish, French, Filipino/Tagalog, Thai, Finnish, Dutch, Danish, Indonesian, Portuguese, Turkish, Vietnamese, Lithuanian, Albanian, Hungarian, Hindi, Icelandic, Malagasy, Persian, Iranian, Burmese, Myanmar, Luganda. 고린도전서 10장 33절. 나는 모든 일에 모든 이들을 기쁘게 하려 하고 또 나 자신의 유익을 구하지 않고 많은 이들의 유익을 구하니 이는 그들이 구원을 받게 하려는 것이다. 곧 많은 사람이 구원을 받도록 내가 내 자신의 유익을 구하지 아니하고 그들의 유익을 구하면서 모든 일에서 모든 사람을 기쁘게 하는 것 같이 하라. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 나의 유익을 구치 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 나의 유익을 구치 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 저희로 구원을 얻게 하라. 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라. 1 Corinthians chapter 10 verse 33. Even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. Just as I try to please everyone in everything I do, not seeking my own advantage, but that of many, that they may be saved. Even as I also please all in all things, not seeking my own profit, but that of the many, that they may be saved. Even as I also please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of the many, that they may be saved. 哥林多前书10:33就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。就好像我凡事都叫众人喜欢，不求自己的益处，只求众人的益处，叫他们得救。但要如我一样，在一切事上使众人喜欢，不求我自己的利益，只求大众的利益，为使他们得救。1. Korinther 10:33. Gleich wie ich auch jedermann in allerlei mich gefällig mache und suche nicht, was mir, sondern was vielen frommt, dass sie selig werden. コリント第一十字33分。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点で、すべての人を喜ばそうとしているのですから。1 Κορινθίους 10:33. Καθώς κάγω πάντα πάση να ρεσκομίζει τον το εμάυτο συμφέρον, αλλά το των πολλών είναι ασώθωσιν. 1 Corinthians 10:33. Sic ut et ego per omnia omnibus placeo non quaerens quod mi utile est sed quod multis ut salvifiant. 1 לקורינתים י' 33. כאשר גם אנוכי מבקש להיות רצוי לכל בכל, ולא אבקש תועלת עצמי כי אם תועלת הרבים למען יבשעו. כאשר גם אנכי מבקש להיות רצוי לכל בכל, ולא אבקש תועלת עצמי כי אם של הרבים למען יושעו.
Одному Коринфянам 10 часов 33 минуты. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. 1 Corintios 10:33 de la mañana. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. 1 Corinthiens 10h33. De la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Comme moi aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant pas mon avantage propre, mais celui du grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. 1 Korinto Kapitulo 10 versikulo 33. Nagaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y manggaligtas. Ang sinisikap ko na may mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko, hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila. 1 โครินธ์ 10:33 นาที เหมือนที่ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทำทุกสิ่งเพื่อให้เป็นที่พอใจของคนทั้งปวงมิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลายเพื่อให้เขารอดได้ 1 korintolaisille 10:33. Minäkin yritän aina tulla toimeen kaikkien kanssa, en etsi omaa etuani vaan muiden ihmisten parasta, jotta he pelastuisivat. Niin kuin minäkin koetan kelvata kaikille kaikessa enkä katso omaa hyötyäni, vaan monien hyötyä, että he pelastuisivat. 1 Korintiërs 10 vers 33. Gelijkerwijs ik ook in alles allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. 1 Korintherbrev 10:33. Ligesom også jeg i alt stræber at tækkes alle, i det jeg ikke søger, hvad der gavner mig selv, men hvad der gavner de mange, for at de kunne frelses. 1 Korintus pukul 10:33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. 1 Coríntios 10:33 da manhã. Assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Korintliler 10:33. Ben de kendi yararımı değil, kurtulsunlar diye birçoklarının yararını gözeterek herkesi her yönden hoşnut etmeye çalışıyorum. 1 Corinto 10:33. Hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu. 1 Korintiečiams 10:33 minučių. Kaip ir aš stengiuosi visiems visko patikti, neieškodama savo naudos, bet to, kas naudinga daugeliui, kad jie būtų išgelbėti. 1 Korintas 10:33. Sikurse edhe unë vetë përpiqem të pëlqej të gjithëve në çdo gjë, nuk kërkoj përfitimin tim, por të shumtëve që të shpëtohen. 1 Korintus 10:33. Miképpen én is mindenkinek mindenben kedvében járok, nem keresvén a magam hasznát, hanem a sokaságét, hogy megtartassanak. 1 Korintios 10:33. जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं, परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ, कि वे उद्धार पाएं. 1 Korinthubrev 33:10. Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir.
أول قرنتيان ساعت 10:33 دقیقه. چنانکه من نیز در هر کاری همه را خوش می‌سازم و نفع خود را طالب نیستم بلکه نفع بسیاری را تا نجات یابند.ခတ်သိမ်းသောလူတို့၏အလိုတို့အရာရာ၌လိုက်သည့်နည်းတူသင်တို့သည်လည်းယူဒလူဟေလသလူဖျားသခင်၏အသင်းတော်ဝင်သူတို့၌ထိမိ၍လဲเสียအကြောင်းကိုမပြုဘဲ 1 Abakolinso 10:33. Jakož i já ve všem líbím se všech něm, nehledaje v tom svého užitku, ale mnohých, aby spaseni byli.